Ano kami ngayon, Bataan. Ano sakop ni Kapat? Ano sakop mo ron? Puro, hindi. Ano yun, letter M? Ayan. Iyon tayo ng manok. Yellow pea. At saka tanili. Wow, wow. Chicken. Inasal. Apoy-apoy pa. Sarap ng apoy oh. Higit na higit. Yan si Benny Boy. Alias Rocky Boy. Rocky boy. Okay na, boss Pat. Yan yung pin. Yan yung paligi. Chicken inasal. Sabi. Grabe. Ganda ng lugar. Nice place.